السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. رايحين اليوم نشوفوا الصفحة 14 و 15 من كتاب سنة رابعة متوسط على بركة الله. Alors nous étudions la famille de mots et le vocabulaire de l'argumentation. رايحين نشوفوا العائلة تاع الكلمات و en même temps راح نشوفوا لو فوكابولير تاع l'argumentation، يعني نتاع الحجج، كيفاش نعطوا الحجج، اش هي الوسائل اللي نستعملوها والكلمات الحقل يعني اللغوي اللي نستعملوه في l'argumentation. Donc j'observe et j'analyse une vision de voyageur، هذه يعني نظرة نتاع واحد مسافر. Il existe tellement de raisons d'apprécier le tourisme، كاين عدة طرق باش يعني ولا أسباب اللي بها نستمتعوا ولا نحبوا التوريزم السياحة. Chacun pourra développer sa propre argumentation، كل واحد يقدر يعطي الحجج تاوعه. Il en existe autant qu'il y a de voyageurs، كاين قد ما كاين من المسافرين. D'après moi، هذا اللي يتكلم هو أوريليان لان. D'après moi، alors هنايا ce qui nous pousse à aimer les voyages c'est premièrement le désir d'échapper à notre quotidien، هو داك الشوق ولا المتعة لأن نبتعد عن يعني يومياتنا. celui d'éclairer nos esprits et de mettre fin à nos préjugés، يعني باش ينور لنا العقول تاعنا والبريجوجي، يعني إنسان كي نقولوا يعطي نظرة مسبقة على إنسان آخر ولا على حاجة ولا، دونك حنا هاد لي بريجوجي نقلعوهم par le voyage. Deuxièmement, voyager nous permet de faire tomber les frontières، كي نفواياجو نقلعوا الحدود، يعني ما تبقاش حدود بين بلد ولا مدينة ومدينة، et d'ignorer les rangs sociaux، ونجهلوا الطبقات الاجتماعية، يعني كاع كيف. Enfin le voyage est ce merveilleux outil، السفر هو ذلك الوسيلة الرائعة، le premier créé par les hommes، يعني الأول اللي اكتشف ولا خلق ولا للإنسان bien avant l'écriture، قبل الكتابة، bien avant l'économie، قبل الاقتصاد، même bien avant la maîtrise du feu، قبل استعمال النار. l'outil qui nous permet de découvrir les autres، هذا الوسيلة ولا اللي تخلينا نكتشفوا ونتعرفوا على ناس آخرين. donc هذا هو النص. نروحوا درك 1. je complète le tableau suivant par le thème et la thèse. donc هنايا لو تيم راه يتكلم على لو فواياج، دونك هنايا نحاول باش نسقم على يتكلم على لو voyage، لو تيم. لا thèse، les voyages permettent de découvrir les autres، دونك les voyages يديروا يخلونا نتعرفوا على الناس، وقادر حتى هذه ونديرها اون thèse. il existe tellement de raisons d'apprécier le tourisme، هو اللي بدا بها الاولى، دونك هذه ثاني نقدر نتقبلها كتيز. دونك كاين هذه وكاين هذه. les voyages permettent de découvrir les autres، ولا il existe tellement de raisons d'apprécier le tourisme. bien، قال لك جبد من النص 3 mots de la même famille. لقينا كاين voyageur، voyage و voyager. c'est bon، دونك في النص راكم تلقوهم. alors je m'entraîne، روحوا دوك نكملوا هادو عاد وروحوا je m'entraîne. alors هنا une famille de mots est construite autour des mêmes radicales. voyage، voyager، moi voyageur، voyage، نفس عندهم نفس الراديكال. كي تشوف هنا حتى عند الاو voyage تلقاه هنا وهنا. وقلت يعني درنا هذه من اللي كنا في السنه الرابعه والخامسه في الابتدائي تعلمنا سي كوا ان راديكال، هو سي لا بارتي دي مو كي نو شونج با، دونك نلقوها هنا وهنا وهنا. en général ces mots sont liés par un sens commun، لازم يكون عندهم نفس المعنى، ما نخرجوش على المعنى واحد اخر. les mots de la même famille ont la même origine mais ne sont pas de même nature، هما عندهم نفس الاصل خلاص، ولكن الطبيعه مش كيف. ça veut dire quoi؟ يا اما
يكون un verbe كيما هنا voyager c'est un verbe voyageur c'est un nom و voyage c'est un nom قادر يكون un adjectif ولا يكون adverbe voilà verbe nom adjectif qualificatif ولا adverbe exemple émerveiller c'est un verbe merveille c'est un nom merveilleux c'est un adjectif merveilleusement c'est un adverbe ولكن رانا في نفس المعنى نتاع le merveille. Le vocabulaire de l'argumentation, le thème du discours argumentatif et son sujet. دايما le vocabulaire de l'argumentation نبداو le thème الموضوع. La thèse هو le point de vue يعني هو الفكرة اللي يجيبها الكاتب ولا الصحفي ولا من يبغى يتكلم على موضوع. Donc la thèse est le point de vue de l'auteur sur le thème. Les deux sont présentés dans l'introduction du texte argumentatif. C'est tout à fait normal. دائما le thème ou la thèse نديروهم في l'introduction في التمهيد. La réaffirmation de la thèse figure dans la conclusion. وباش يأكد la thèse نتاعه يعاود يأكدها في الأخير كconclusion كخاتمة. Les connecteurs qui servent à conclure. عندنا اللي نستعملوهم في la conclusion عندنا enfin finalement, en définitive, en guise de conclusion, pour toutes ces raisons, pour conclure, pour permettre. Donc, هادو هما اللي نستعملوهم هادو هما كاع الكلمات اللي نستعملوهم في la conclusion في الخاتمة. Alors, éclairage, هذه غير زيادة. Dans un texte, la description des lieux ou d'un paysage peut servir à convaincre. هذا يستعمل باش لإقناع الغير. À inciter وباش يحث الناس ولا une personne à découvrir l'endroit évoqué باش يحث على اكتشاف داك المكان اللي يتكلم عليه. On dira que la description est au service de l'argumentation يعني الوصف راه في خدمة النص الحججي. دائما باش نعطوا ناكدوا على لا تيز نتاعنا نستعملوا لا ديسكريبسيون. لازم نوصفوا داك المكان باش نقنعوا الناس يجوا يزوروا داك المكان. نروحوا للصفحه 15 نبداو بالتمرينات نتاع 15. اذا هنايا عطاوكم قالوا لكم dans la liste suivante je retrouve les mots de la même famille et j'entoure à chaque fois le radical. Attention à l'intrus يعني الدخيل. عندنا déterrer se terrer terrain terrasse terreur territoire enterré terrier. Donc عاود كتبتهم لكم هنا. alors نشوفوا هنايا مع بعض. donc عندك déterrer se terrer terrain terrasse terreur territoire enterré terrier. déterrer راه يخرج من الارض. se terrer راه يدير في الارض. terrain كي نقولوا ملعب ولا terrasse تكون الفوق جينيرالمون. اتونسيون هنا تيرور سي القهر ولا حاجه تاع تعذيب ولا. تيريتوار هو يعني كي نقولوا حنا لو تيريتوار ناسيونال كاع التراب الوطني. اونتيري راه يدفن. وتيريي هو المكان اللي يختبئ فيه كيما الحيوانات ولا دونك يسموه لو تيريي. دونك ديتيري سو تيري تيران تيراس عندكم هذا لا سي لانترو. تيرور راه انترو ما عندهاش نفس المعنى حتى ولو تشوفوا تير كيف ولكن ما عندهاش نفس المعنى. وحنا قلنا رانا في نفس المعنى نفس لو ميم سونس. تيريتوار انتيري وتيريي. دونك روحوا شوفوا شهو كيما انا تير تيران لا. دونك le radical c'est terre T-E-R-R. هنا terrasse donc terre ها هو terre 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 وهنا terre terre toujours et terre. donc ندو le radical. J'écris les deux mots de la même famille. عطاوكم des mots قالوا لكم كملوا نتوما des mots de la même famille. عطاوكم organiser زيدوا organisation organisateur accompagnateur accompagner accompagnement nage nager nageur respectueusement هنا c'est un adverbe. respecter le respect verbe non. attirance عندي attirer attirant. se promener promeneur
promenade. Ça y est. ومن بعد قالوا لكم هنا في هذا التمرين كملوا عطاوكم قال لك جو كومبليت avec les mots un mot de la même famille que عطاوكم attirance, émerveiller, découvrir, la rencontre. عطاوكم جمل وعطاوكم des phrases قال لكم تجيبوا un mot de la même famille. Chaque samedi matin, une association organise de la vieille ville. Durant les vacances d'hiver, Nounou à Tikijda. Le coucher de soleil à Adra est un spectacle. Notre village de nombreux touristes. Donc, l'oula, J. La découverte, Zewja, rencontrant, Nounou rencontrant. Spectacle merveilleux, notre village attire. Donc, c'est comme donc, l'oula, la découverte. B. Rencontrant. C. Merveilleux. Ou D. Attire. La découverte A. Rencontrant. Merveilleux. Attire. بالنسبة للتمرين اللي من بعده je souligne le thème et j'entoure la thèse. En effet, les voyageurs peuvent camper au pied de la Scrème. هنا ما كانش le thème parce que c'est la fin. Les voyages forment la jeunesse. Ah, je vous dis, où le tourisme est une source de revenus importante pour l'économie d'un pays. هنا يتكلم les voyages. يقول لك les voyages forment la jeunesse. يعني تخلق الشباب يعني تكون الشباب. ولو tourisme هنا السياحة est une source de revenus. هي منبع لثروات ولا لجلب أموال importante pour الاقتصاد الوطن. دونك هنا أني درت لكم دونك هنايا الأولى لي فواياج هو لو تيم قالك سولي لو تيم فورم لا جونيس. نقدر حتى ندخل معاه لا تيز كاع هذه هي لا تيز. Le tourisme est une source de revenus importante pour l'économie du pays. Donc le tourisme c'est le thème ou hadi c'est la thèse. Alors, je recopie l'introduction du texte et je souligne la thèse présentée par l'auteur. Donc, la thèse, il y a j'adorais l'arrivée des vacances d'hiver pour différentes raisons. Donc, الكاتب كان يحب الوصول عطلة الشتاء pour différentes raisons. Donc هذه هي la thèse. J'adorais l'arrivée des vacances d'hiver pour différentes raisons. ومن بعد قال لك ديروا دو تيز على الصحراء وعلى على تيبازا. انا عطيتكم اون تيز على لو سهارا وune thèse على تيبازا, la ville de Tipaza. Alors le Sahara est une région riche par son histoire et ses richesses. هي riche بالl'histoire تاعها والثروات نتاعها. C'est bon? Deuxième, Tipaza est une ville côtière qui conserve les ruines d'une ville romaine. هي بحد ذاتها راها محافظة على مدينة رومانية. دونك هادو هما لي تيز اللي نقدروا نديروهم وكاين بزاف لي تيز تقدروا تقولوا غير لو سهارا est un endroit magnifique. Le Sahara هذه أسهل. Le Sahara est un endroit, par exemple, sublime. Tipaza est une ville ou là, au lieu de dire une ville, un site archéologique. est un site راك تقول est un site archéologique ومن بعد رايح تعطي لي زارغومون علاش سي ان سيت اركيولوجيك. هذا هو بالنسبه لهذا النص. ان شاء الله تكونوا استوعبتوا هذا يعني الدرس والتمارينات ونتلاقوا في فيديو اخر. تهلاو في وقتكم والسلام عليكم.